आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। नौ तामीर करदा शेख पेट फ्लाईओवर का रियासती वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। 333 करोड़ की लागत से तैयार करदा ब्रिज रियासत की आवाम के नाम मानवन। नए साल 2022 का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम। कमिश्नरान पुलिस ने केक काटा। शहर के पब्स की जानिब से कोविड के रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी। वज़ीर-ए-आला KCR और अपोजिशन कायद रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। साल 2022 में नई तौक़्क़ुआत का किया इजहार। जुमा की रात पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ मुहिम। एक ही रात में 3000 से जायद केसेस दर्ज। हालत नशे में ख़वातीन पुलिस जवानों से उलझ पड़ी। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में SRDP के तहत तामीर किए जा रहे फ्लाई ओवर्स के इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने 333 करोड़ रुपए की लागत से 2.8 किलोमीटर पर बनी शेख पेट फ्लाई ओवर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस तकरीब में मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल, JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज भी मौजूद थे। KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में तरक्याती प्रोग्राम जारी हैं और वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में हैदराबाद डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 45 प्रोजेक्ट्स और 132 रिंग रोड्स तामीर किए गए हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी से नुमाइंदगी की कि रसूलपुरा कंटोनमेंट मिलिट्री इलाका और कौमी शाहराहों के तामीरी कामों में ताउन करने और मंजूरी दिलाने के सिलसिले में अपने साथ वज़रा की नुमाइंदगी करे। गौरव राष्ट्र मुख्यमंत्री పెద్దలు KCR గారి మానస పుత్రిక అయిన స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ SRDP కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో అందులో ఈ రోజు గత 7.5 సంవత్సరాలుగా 24 వివిధ కార్యక్రమాలు మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। అందులో ఫ్లైఓవర్లు ఉన్నాయి, అండర్ పాస్లు ఉన్నాయి। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नए साल के आगाज़ के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हर साल तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुनरमंद तबक़ात की तरक्की को मुमकिन भी बनाया जा रहा है। KCR ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नए साल में हुकूमत कई एक नई स्कीमात को अमल लाएगी और रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में रोशनी लाने की कोशिश करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए नए साल और संक्रांति त्यौहार की तक़रीब में एहतियाती इक़दामात अपनाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल 2022 आवाम की ज़िंदगियों में एक नई नवीद लेकर आएगा। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि नए साल के आगाज़ से ही मुतल्लिक़ा अज़ला और इलाक़ों में पार्टी को मुस्तहकम करने और साल 2023 के आम इंतख़ाबात में पार्टी को रियासत में इक़्तिदार लाने के लिए सरगर्म हो जाएँ। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने रियासत की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्क और रियासत की आवाम की ज़िंदगियों में नए साल में खुशहाली और तरक्की आएगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बेहतर बारिश और हुकूमत की जानिब से बेहतर इक़दामात करने की वजह से रियासत के किसान बेहतर अंदाज में काश्त कर रहे हैं।
اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اومیکرون ہو یا کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے سنکرانتی تہوار کے موقع پر بھی رہنمانہ خطوط پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ ریاست بھر میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہفتے کے روز یادادری مندر، بیگم پیٹ، یلما اور دیگر مندروں میں گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر عوام نے درشن کی اور پوجا تقریب میں حصہ لیا۔ بیگم پیٹ یلما مندر کے پاس تقریباً 1 کلومیٹر تک لوگ قطار میں نظر آئے، لیکن کئی افراد نے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا اور نہ ہی کورونا کے رہنمانہ خطوط پر عمل کیا گیا۔ حالانکہ اس سلسلے میں حکومت اور محکمہ صحت کے عہدیداروں نے پہلے ہی سے رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کے لیے سختی کے ساتھ اپیل بھی کی تھی۔ پرانے شہر کی تاریخی عمارت چار مینار کے پاس جمعہ کی رات 12 بجتے ہی نئے سال کی آمد کا جشن منایا گیا۔ چار مینار کے احاطے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی گئی۔ کئی افراد اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی چار مینار آئے تھے اور یہیں پر نئے سال کا جشن منایا گیا۔ صوبہ صحت کی جانب سے پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کا مشورہ دیا گیا تھا، تاہم کئی لوگ ماسک کے بغیر بھی اس ہجوم میں دیکھے گئے۔ مجلس رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے سرد موسم کے پیش نظر اسارٹی کالونی میں غریب بچوں میں سردی میں پہننے کے لیے سویٹرز کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر محمد واسع الدین اور کارپوریٹر تالاب چنچلم ڈاکٹر سمینہ اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے شہر کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے گزشتہ رات نئے سال کی آمد کے انتظامات میں حصہ لیا اور کے بی آر پارک کے پاس انہوں نے کیک بھی کاٹا۔ علاوہ ازیں انہوں نے پولیس ملازمین اور عوام کو بھی نئے سال کی مبارکباد دی۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے کے بی آر پارک کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی کیک کاٹتے ہوئے عوام کو مبارکباد پیش کی۔
सभी को और मेरे डिपार्टमेंट के साउथ जोन के ऑफिसर्स, डीसीपी, एसीपीज, कांस्टेबल, होमगार्ड्स जो भी हैं, सभी को नया साल मुबारक। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में जो भी उनके परिवार के सदस्य, उनका हेल्थ हो या जो भी वो पाना चाहते हैं, वो सब एक सच्चाई हो जाए। और 2 साल से जो हम देख रहे हैं और आप सिटी में और सिटी पुलिस में जो एक्सपीरियंस किए हैं, ये कोविड का महामारी जो है उसकी वजह से बहुत ही जीने का तरीका बदल गया है और लोग एक दूसरे से मिलने में भी मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में हम सबको ये साधारण जीवन जो है हम जीना चाहते हैं, वो सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग से हम जी सकेंगे और सुख शांति और गंगा जमुना नदी जो है, जो हम यहाँ पर ये शहर में 400-500 साल से कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने नए साल की आमद के मौके पर 31 दिसंबर की रात तकरीबन 12 बजे दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर केक काटा और आवाम बिलखुसूस साइबराबाद कमिश्नरेट की आवाम को नए साल 2022 की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ जोन्स के डीसीपीज और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। बाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से भी बात की। సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరంగా మీరు చూస్తే ఎన్నో కొత్త మార్పులకి మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రధానంగా సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పెడతా ఉన్నాము. ఇంతేకాకుండా ఈ ట్రయల్ ఆఫ్ కేసెస్లో కూడా ఇంకా రిఫార్మేషన్ అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసి ఇంకా కన్విక్షన్స్ తెచ్చే ప్లాన్లో కూడా మనము ఉన్నాము. మళ్ళీ ఆఫీసర్స్కి కూడా, స్టాఫ్కి కూడా ఇంకా బెటర్ వెల్ఫేర్ అందించాలని చెప్పి అది కూడా ఒక గోల్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇంతేకాకుండా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో పబ్లిక్ ఇంకా చేరువయ్యే విధంగా, వాళ్ళకి ఇంకా ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయ్యే విధంగా కూడా ఇంకా మనము రిఫార్మ్స్ తెస్తూ ఉన్నాము. ఇంతేకాకుండా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో మనకి ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అండ్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ అన్నవి చాలా ఉంటాయి. ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఇష్యూస్లో కూడా చాలా కఠినంగా వ్యవహరించి ప్రజలకి జస్టిస్ చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మహిళల భద్రత సంబంధించి కావచ్చు, తర్వాత शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नए साल में तकरीबन 3000 से जायद अफराद की खुशियां उस वक्त मांद पड़ गईं जब वो हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस राय के मुताबिक हैदराबाद कमिश्नरेट में एक ही रात में तकरीबन 3146 ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस दर्ज किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई मकामात पर बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की तनखी की गई, जिसके दौरान हालत नशे में पाए जाने के बाद गाड़ियां जब्त करते हुए केसेस भी दर्ज किए गए। नए साल 2022 की आमद के मौके पर 31 दिसंबर की रात साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। साइबराबाद हुदूद के इलाका जात कुकटपल्ली, गच्ची बावली, माधापुर, मियाँपुर और दीगर इलाकों में गाड़ियों की तनखी करते हुए तकरीबन 490 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और उनकी गाड़ियां भी जब्त की गईं।
نئے سال کا جشن منانے کے سلسلے میں شہر میں واقع بار اور ریسٹورنٹس کو مشروط اجازت دی گئی تھی اور سختی کے ساتھ پبس اور کلبس میں کووڈ کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط کی پاسداری کرنے کی ہدایات بھی دی گئی تھی۔ تاہم کئی پبس نے مذکورہ ہدایت کی صریح خلاف ورزی کی ہے اور پبس میں نئے سال کے جشن کے موقع پر نہ ہی کسی کے چہرے پر ماسک دیکھے گئے اور نہ ہی سماجی فاصلے کی کوئی پاسداری دیکھی گئی۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حالت نشے میں رقص کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کوئی سختی نہیں کی گئی۔ آئے دیکھیں گے وفے کے بعد کی خبریں۔ نئے سال کے جشن کے موقع پر ایک جانب جہاں لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تنقیح کرتے ہوئے کیسز درج کیے گئے، وہیں دوسری جانب کئی علاقوں میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جس میں حالت نشے میں خواتین پولیس کے ساتھ الجھ پڑی۔ اس سلسلے کے تحت بنجارہ ہلز کے پاس بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں مبینہ نشے میں دھت ایک خاتون اور اس کے ساتھی نے پولیس ملازمین کے ساتھ انتہائی ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا۔ پولیس نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کی جانچ کر رہی تھی، اسی دوران خاتون برہم ہو گئیں۔ نہ صرف پولیس ملازمین بلکہ میڈیا کے نمائندوں کے خلاف بھی ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ فوری طور پر خاتون پولیس اہلکاروں کو وہاں طلب کیا گیا اور خاتون کے ساتھ اس کے ساتھی کو بھی حراست میں لیا گیا اور اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس والے کے کیسے غصہ کر رہا پولیس والا سیفٹی بول رہا ہے نہیں بول رہا پولیس والا کیسا بولتا I will make you a roll. I will make you a roll to the bloody. I will give you a challenge. Ma'am, please, ma'am. This is not right. سال کے آخری دن 31 دسمبر کو شادی کرنے کا شوق کئی جوڑوں میں پایا جاتا ہے، تاہم کووڈ کی اس وبا کے دور میں آسٹریلیا اور لندن جیسے مقامات پر آن لائن نکاح کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرز پر آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں حیدرآبادی نوجوان عبدالخواجہ پاشا محمد نے آن لائن نکاح کی تقریب 31 دسمبر کو منعقد کی۔ عبدالخواجہ پاشا محمد کا نکاح محمد خلیل کی دختر کے ساتھ آن لائن انجام پایا۔
اس نکاح میں شرکت کرنے والے دوست احباب بشمول سید عبد القدیر جاوید، مینیجنگ پارٹنر رائل بیت المندی، ہیلڈن اسٹریٹ، لاکمبا، اور سعود محمد اسماعیل، ڈائریکٹر HMMK ایجوکیشن ویزا کنسلٹنٹ نے عبد الخواجہ پاشا محمد کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ اس تقریب میں دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت بھی کی۔ سید اکرم علی ولد سید اعظم علی ساکن آغا پورہ، مالک اورینٹ ٹریول کا 56 سال کی عمر میں 31 دسمبر کی رات انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ ہفتے کو بعد نماز عصر مسجد ٹیک نامپلی میں ادا کی گئی۔ تدفین قبرستان مسجد چمن افضل گنج میں عمل میں آئی۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 9676735988 یا پھر 9247188141 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ نو تعمیر کردہ شیخ پیٹ فلائی اوور کا ریاستی وزیر KTR نے کیا افتتاح۔ 333 کروڑ کی لاگت سے تیار کردہ برج ریاست کی عوام کے نام معنون۔ نئے سال 2022 کا پرجوش انداز میں خیر مقدم، کمشنران پولیس نے کیک کاٹا۔ شہر کے پبس کی جانب سے کووڈ کے رہنمائانہ خطوط کی خلاف ورزی۔ وزیراعلیٰ KCR اور اپوزیشن قائد ریونت ریڈی نے ریاست کی عوام کو دی نئے سال کی مبارکباد۔ سال 2022 میں نئی توقعات کا کیا اظہار۔ جمعہ کی رات پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے خلاف مہم، ایک ہی رات میں 3000 سے زائد کیسز درج۔ حالت نشے میں خواتین پولیس جوانوں سے الجھ پڑیں۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔